Pozdrav majstori, pozdrav pratioci YouTube kanala Alex855 Tools Test. U ovom videu ću vam predstaviti najnoviju udarnu šrafilicu iz Parside Performance crne serije sa brushless motorom. Oznaka modela je PDSS A520LI C3, naslednik modela B3. Dolazi bez baterije i bez punjača. Ima motor bez četkice ili brushless. Maksimalni broj rotacije bez opterećenja od 0 do 3600 obrtaja po minuti. Ima mogućnost odvrtanja vijaka do M16, to je neka preporuka, mada ja bi iskreno ovo koristio do M12 najviše. Piše da je držač alata 1/4 inča, odnosno šestugoni prihvat. Uređaj ima Ready to Connect funkciju ukoliko koristite Smart PAPS baterije. Sa običnim baterijama povezivanje preko Lidl Home aplikacije neće biti moguće. I vidimo dole da postoji odabir promene sila u newton-metrima 120, 150, 190 i 226 newton-metara. Broj udaraca po minuti od 0 do 4300. Na ovaj uređaj imate 5 godina garancije od Lidlu, pošto je performans, tako da sačuvajte račun ili fotokopiju računa u slučaju potrebe za reklamacijom. Kada ste uparili uređaj sa Lidl Home aplikacijom, ovde vidimo status baterije, režim rada baterije i ovde idemo na učitavanje uređaja i vidimo virtualni prikaz ovog modela. Imamo pražnjenje u amperima, imamo mogućnost promene sila preko aplikacije, uključivanje i isključivanje lampe. Ovdje vidimo da li je levi ili desni smer rotacije. Vidimo da imamo performance, odnosno klasični mod, imamo expert mod. U expert modu sve 4 diode se pale i uređaj još više dobija na snazi. Ovo je moguće samo sa smart baterijama, expert mod na klasičnim baterijama ne radi. Kofer je crveno-crne boje, klasika za performance brushless alate. Otvaramo kofer i unutra vidimo solo uređaj. Gore imate korisničko uputstvo na više jezika, savjet pročitajte. Vidimo da je proizvođač ovog alata Grizzly Tools. Prethodni model je proizvodila firma Comperas. U koferu možete na uređaju držati bateriju od 8 ampera ili 4 običnu. Ovdje imate mesta za još jednu bateriju kapaciteta 4 smart ili 8 smart, vidite da imate još mesta. Ovdje je mesto za
punjač i to je u principu raspored ovog malenog kofera. Preporučena baterija za ovaj alat je Smart baterija kapaciteta 4 amper sati. Imamo na uređaju odabir smera rotacije levo-desno, u sredini je blokada. Ovde je taster za promenu sila, stezanja i otezanja, znači 1, 2, 3 i 4. Pritiskom na ovaj taster vršite odabir sila. Sam uređaj je dopadljiv, estetski, skoro totalno identičan kao i prošli model. Razlika je u dizajnu ovog dela gdje se menjaju sile. Uređaj je skoro ceo gumiran. Otvori za ventilaciju su, koliko ja vidim, odlični. Uređaj je veoma kompaktan. Kod udarnih šrafilica neizbežno je koristiti bitove koji su namenjeni udarnim šrafilicama, koji su od drugačijeg materijala, koji imaju ovde torzionu zonu. Znači, nemojte koristiti obične bitove, pući će vrlo brzo. Obavezno, znači, koristite impaktne bitove. Umetanje bitova je krajnje jednostavno, znači, samo se gurne bitu prihvat, alat zabravljuje. Kada želite da izvadite bit, povučete prsten i vadite bit napolje, stavljate sledeći bit. Uređaj na sebi ima zakačku za kaiš i otvarač za flaše koji se može po potrebi prebaciti sa druge strane alata.
Sada provera sila, nećemo ići jedinicu i dvojku, idemo trojku i četvorku. Ovdje podeše na 180 Nm. Stežem vijak, a na udarnom ću staviti mod 3, odnosno 190. Baterija 8 amper sati, da vidimo. $210. Na udarno menjamo na mod 4, odnosno 226 Nm. Da vidimo. Bosch 18V1000 high torque udarni, koji u prvoj brzini ima 300 Nm na zatezanju. Da probamo da li će odbiti 300 Nm onaj mali performans. Mod 226, ovi šraf je bio, levi smer. Da izmerimo i temperaturu uređaja. Pre nekih 3-4 minuta sam skidao one vike sa točka, pa da vidimo. Motorni deo nekih 36, prenos 40-41, dole kod elektronike 26, baterije 22, temperatura ambijenta 21 stepen. I za kraj ovog videa da kažem neke svoje utiske o modelu C3 za 2024. godinu. U principu je solidan, više mi se dopada B3 verzija, vidjeli ste u testu. Zašto? Jača je malo, brže je malo i ima dole taster koji se lakše pritiska i menjaju se sile. Ovaj alat je po meni dobar za radioničku upotrebu, nije pravljen za gradilište i za neka ekstremna opterećenja. Prilikom ekstremnog rada zna da se zagreje ovde prenos, ali se brzo i ohladi. Otvori za ventilaciju su dobri. U principu imate moju preporuku, ukoliko nemate B3 model,
kupite C3 model, nećete mnogo pogrešiti, razlika nije drastična. To je bilo sve za ovaj videoklip, a mi se vidimo u nekom narednom testu. Do tada pozdrav i ćao!